Syekh Abdullah Syatari tatkala pertama kali mengenalkan tentang Syatariyah ini, thariqah Syatariyah ini, yang diajarkan beliau adalah bagaimana bersyahadat yang baik dan benar, bagaimana menjalankan sholat yang baik dan benar, bagaimana puasa yang baik dan benar, bagaimana zakat yang baik dan benar, bagaimana haji yang baik dan benar. Sehingga sebelum kita masuk wonten ing donya tarekah, jalan tarekah itu jalan syariatnya harus sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berjalan tarekah meninggalkan syariat, maka tarekahnya batal. Apalagi orang berjalan tarekah masuk ke hakikat meninggalkan syariat, maka tarekah dan hakikatnya batal. Orang yang mengaku sudah pada maqam ma'rifat, kemudian dia tidak menjalankan syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka thariqah, hakikat dan ma'rifatnya batal demi hukum menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala niyatina wa niyatikum wa ala marabihi aslafuna as-salihun wa ala manawa Kiai Asy'ari wa ala manawa من حضر في هذا المجلس المبارك وعلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين وكفى ثم الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك واعطني معك أبدا. أما بعد، wonten ngersanipun para alim, para kiai, bil khusus wonten ngersanipun Romo Kiai Haji Nasikhin, ngersanipun para kiai, para alim ingkang hadir wonten menika majelis kanthi sah kita dereki punapa ingkang dados nasihat mau'izatul hasanahipun jajaran pengurus Thariqah Syatariyah Kendal yang hadir pada kesempatan siang malam hari ini, dan seluruh jajaran jamaah Syatariyah dan jamaah Thariqah Qadiriyah Nasyabandiyah, Qadiriyah Khalidiyah, Syadiliyah dan thariqah-thariqah yang lain yang mungkin hadir pada malam hari ini, rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Monggo dalu punika kita ngucapake rasa syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillah wasyukru lillah.
Wonten kesempatan dalu punika kita estu angsal rahmat nikmatipun Allah Subhanahu wa taala arupi sihah wal afiyah, sehingga dalu punika kula panjenengan saged hadir nderekake pengajian rutin malam Sabtu Kliwon wonten ing makamipun Mbah Yai Guru Mbah Yai Asy'ari. Mugi-mugi estu kerawuhan kula panjenengan dalu punika dadosake keberkahan dumateng kita sedaya, keberkahan dumateng keluarga kita sedaya, keberkahan dumateng masyarakat kita khususipun Kota Kendal. Mugi-mugi angsal barokahipun Mbah Yai Guru Asy'ari, amin amin ya rabbal. Sholawat salam monggo tansah kita dherekaken dhateng junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mugi-mugi estu kita angsal syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dunyan wa ukhron, wonten dunyane wonten akhirate. Taminipun mangkih ing yaumil qiyamah kita sedaya estu angsal syafaatul utma saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, estunipun dalu punika kula niku namung hadir nderekake takdim amargi mireng Syekh Mursyid Syekh Fatur Rahman Thayyib dalu punika badhe hadir wonten pengajian Sabka Jumat malam Sabtu wonten ing makamipun Mbah Kyai Guru. Tapi wau dipun bel saking Mas Haryanto bilih Mbah Yai Fatur Rahman Thayyib boten saged hadir amargi kesupen wektale nek ngundang kesuwen kedangun ngantos kiambake supil dalu punika wonten acara wonten ing Kendal punika. Ananging nderekake punapa ingkang dados panyuwunan saking Jamaah Syatoriyah Kendal, dalu punika kula namung maosake punapa ingkang dados manakipun Syekh Abdillah Asy-Syatori. Niki rak setiap selapan manakib niki kita waos sareng-sareng nggih. Lah kira-kira jenengan maca niku ngerti karepe napa mboten? Lah harusipun manakib itu adalah sejarah manusia mulia, sejarah manusia agung yang kemudian diceritakan untuk menjadi ikhbar kepada kita, untuk menjadi pelajaran kepada kita terhadap sejarah mulai lahirnya, sejarah perkembangan hidupnya, sampai kemudian masa remaja, masa tuanya, sampai kemudian perjuangannya, kelebihannya. Harapannya itu menjadi qudwah hasanah, contoh yang baik yang kemudian kita ikuti dalam kehidupan kita sehari-hari. Aja mung dijikuk barokah mawon. Manakib niku jangan hanya diambil barokahnya saja, tapi diambil apa yang menjadi perilaku sehari-hari dari Syekh Abdillah Asy-Syatori itu. Maka Syekh Abdillah Asy-Syatori niku membagi, wa kana radhiyallahu anhu yaqsimu fi hadhihi tariqati asy-syatariyah al-quluba bi aqsamid darajah. Kula jenengan sami nderek tarekah niku rak saking pengin kula jenengan sami saged wusul dhateng Allah Subhanahu wa taala. Kados usulipun guru-guru kita ingkang sampun nderekake tarekah. Bagaimana kita dalam beragama, kula jenengan sami ya ana ya hene salat. Tapi kadang-kadang sholat niku gur kados gerakan senam. Sholat kula jenengan sami niku kados gerakan senam. Berdiri
kemudian rukuk, kemudian sujud, berdiri lagi, noleh kanan, noleh kiri. Namun kemudian kita tidak mampu merasakan dari ibadah yang kita lakukan setiap saat, setiap hari. Maka para ulama itu memberikan penjelasan dumateng kula jenengan sami piye ngibadah niku didasari dengan adzauq, merasakan setiap gerakan-gerakan yang kita laksanakan, sehingga gerakan yang kita rasakan lewat jasad kita, ruh kita itu kemudian kita wusul sampai kepada yang kita tuju, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya Syekh Abdullah Asy-Syatari, wa hadzal amru yalzamu ala salikit tariqati syatariyah ay yata'allamahu rutbatan wa rutbatan summa rutbah. Lah, orang yang sudah mengambil baiat dalam satu thariqah, dalam hal ini panjenengan kalau sudah baiat syatariyah, maka mau tidak mau harus mengambil jalan thariqah sebagaimana yang diajarkan oleh guru kita. Belajar dari tahap sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Manaqibnya dibaca perlu tidak? Perlu. Karena untuk mengingatkan bagaimana perjuangan guru kita, bagaimana akhlak kita, guru kita, bagaimana Syekh Asy-Syatari memperjuangkan agama lewat thariqah Asy-Syatariyah yang ada di India sana, bagaimana lika-liku perjuangannya. Maka dari situ kemudian kita berkembang di Kendal, bagaimana mengembangkan Syatariyah di Kendal ini. Ayyata'allamahu rutbatan wa rutbatan summa rutbah. Summa yata'allamuhu minasyari'ati ila tariqati summa ilal haqiqah summa ilal ma'rifah. Lah, ternyata guru kita, mursyid kita sampai yang tertinggi Syekh Abdullah Asy-Syatari, beliau berjalan atas dasar thariqah syatariyah itu, mereka tidak pernah meninggalkan ilmu syariat. Lah kok ana wong muni thariqah kemudian ora salat, lah perlu ditanyake thariqah niku. Ana muni thariqah ora salat. Ana apa ora? Nah, orang berthariqah yata'allamuhu minasyari'ah, maka yang perlu dipelajari pertama sebelum jenengan thariqah niku dandani salate. Lah, orang thariqah niku salate mesti tepat waktu. Lah, ana wong ngaku-ngaku thariqah syatariyah kok salate sak penake dhewe, perlu dipelajari dulu lek ngambil baiat iki piye. Apakah kemudian kita lihat jejak digital dari mursyid kita Syekh Abdullah Asy-Syatari, sholatnya bagaimana? Lagi derajate murid, tawajuhane ya jarang-jarang, wiridane jarang-jarang. Lagi mlaku dadi murid Syatariyah, ngelmu syariate sudah wis rak genah-genah, ngibadahe bolong. Padahal dalam manaqib yang kita baca ini tadi, yata'allamuhu minasyari'ah, Syekh Abdullah Asy-Syatari tatkala pertama kali mengenalkan tentang Syatariyah ini, thariqah Syatariyah ini, yang diajarkan beliau adalah bagaimana bersyahadat yang baik dan benar, bagaimana menjalankan sholat yang baik dan benar, bagaimana puasa yang baik dan benar, bagaimana zakat yang baik dan benar, bagaimana haji yang baik dan benar. Sehingga sebelum kita masuk wonten ing donya tarekah, jalan tarekah itu jalan syariatnya harus sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berjalan tarekah meninggalkan syariat, maka tarekahnya batal. Apalagi orang berjalan tarekah masuk ke hakikat meninggalkan syariat, maka tarekah dan hakikatnya batal.
orang yang mengaku sudah pada maqam ma'rifat, kemudian dia tidak menjalankan syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka thariqah hakikat dan ma'rifatnya batal demi hukum menurut Allah Subhanahu wa taala. Wa kana radhiyallahu anhu. Dados kula namung maca manaqib niki, kula mboten ngarang. Yubayyinu fi hadhihi tariqati syatariyati ahwala qalbi salikit tariq ilallahil ahadis samad. Guru Agung Syekh Abdullah Asy-Syatari juga menjelaskan tentang thariqah syatariyah ini, bagaimana keadaan hati orang-orang yang sedang masuk di dalam thariqah asy-syatariyah untuk sampai kepada al-ahadis samad, Allah Subhanahu wa taala yang maha satu, yang tidak diperanakkan itu. Lah setelah kajian syariatnya sudah baik, nah, jadi dulu Syekh Abdullah Asy-Syatari di wilayah India sana, karena rata-rata mereka adalah penyembah berhala patung, nah, tradisi syirik yang luar biasa, maka tidak langsung diajak orang itu masuk kepada thariqah, tapi diajarkan bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala. Setelah mengenal Allah, ditalkin lewat kalimah la ilaha illallah, diberi syahadat yang benar, kemudian menjalankan ajaran syariat yang diajarkan Rasulullah, bagaimana sholatnya, bagaimana puasanya, bagaimana zakatnya, bagaimana hajinya. Lah setelah itu Syekh Abdullah Asy-Syatari baru dandani atine jamaah. Seorang mursyid yang dibaiat untuk menjadi mursyid adalah orang yang tahu kondisi hati jamaahnya masing-masing. Nah, ahwala qalbi salikat tariqi ilallah. Ini syariatnya sudah bagus atau belum? Ini sholatnya udah bagus atau belum? Sebab tatkala orang masuk thariqah tanpa didasari ilmu syariat yang kuat, maka yang terjadi nanti adalah thariqah halusinasi. Kalau menurut Yai Marzuki Mustamar, thariqah halawiyah. Nah, thariqah halawiyah, tatkala dia berzikir merasa ini yang masuk ke diri saya Sunan Kalijogo, yang masuk ke diri saya Mbah Yai Guru, yang masuk ke diri saya dan lain sebagainya, tanpa didasari syariat yang kuat, maka thariqahnya batal. Lah seorang guru, seorang mursyid harus tahu, melihat ahwalu qalbis salikin, kondisi hati murid-muridnya. Oh, ini perlu didandani. Iki mulai melenceng iki mulai wis rak patek genah iki, dalane rak genah, perlu didandani. Lah niki sing matur Syekh Abdullah Asy-Syatari, aja nganyalke kula. Lah apa itu? Al-ula qalbun salim. Lah hati seorang salik yang masuk ke jalan thariqah itu harus sampai kepada qalbun salim. Lah setelah syariatnya bagus, kemudian dia masuk dalam ilmu, dalam tradisi tarekat. Kalau kita adalah thariqah syatariyah, maka seorang salik itu harus mampu menjadikan hatinya sampai kepada derajat qalbun salim. Bagaimana disebut qalbun salim itu? Qalbun maftuhun fi alamin nasud wa huwa qalbu ahli syariah. Syariatnya kuat, dzikirnya kuat, maka secara terus menerus kalau dzikir itu kita jalankan secara istiqomah, maka suatu saat kita akan mengalami perjalanan spiritual sampai kepada alamun nasud. Alamun nasud ini adalah alam dunia ini.
alam yang akan membuka kita sampai kepada alam gaib, yang akan melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini akan dialami oleh mereka, yaitu orang-orang yang ahli syariat. Ini belum sampai kepada alam malakut. Sebab nanti alam malakut ini yang dialami oleh mereka, para pegiat dzikir, para pegiat tarekoh, apapun tarekohnya. Maka tatkala orang berjalan pada jalan syariat yang baik dan benar, sebagaimana ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa 'ala tariqatil la asqainahum ma'an ghadaqa. Orang yang berjalan, jalan pertama yang kita tapak itu adalah tidak langsung kepada jalan tarekoh, tapi jalan syariat. Lah jalan syariat kita ndeloke lek ngoco benggolo niku bukan kepada yang lain kecuali hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Lek Kanjeng Nabi derajate niku wis wong maksum, wis dijaga sangka dosa, dijaga sangka maksiat, wis jaminan swargane Gusti Allah, niku mawon masih salat 5 waktu. Lah awake dhewe lagi dadi umate Kanjeng Nabi, kadang-kadang malah umat-umatan. Umat sing kumat. Lek gampang ninggal ngibadah, lek gampang ninggal salat, ora kaya dene apa sing diajarke dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nah, maka saya nyatakan orang masuk di Thariqah Qadiriyah kok meninggalkan salat 5 waktu, maka Thariqah Syatoriyah, maka thariqahnya batal. Karena ini tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Syekh Abdullah Asy-Syatori. Nah, yang kedua, wasani qalbu tawajjuh, hati yang tawajjuh, yang hanya tertuju kepada satu titik, yaitu apa? Allah Subhanahu. Kalau sudah nanti syariatnya bagus, kemudian kita masuk dalam baiat Thariqah Syatoriyah kah, baiat Thariqah Qadiriyah kah, maka di situ pasti nanti yang diajarkan oleh guru mursyid kita, bagaimana hati kita itu tertuju tawajjuh, qalbun tawajjuh, hati yang hanya tertuju satu titik, la maujuda illallah, la maqsuda illallah. Lah di sini nanti kemudian guru mengajarkan bagaimana dzikir isbat, bagaimana dzikir nafi. Kalau dalam Syatoriyah nanti bagaimana diajarkan dzikir 7. Nah, bagaimana membuka hati ini bisa wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah qalbu tawajjuh ini maksudnya adalah qalbun maftuhun fi alamil malakut. Tatkala kita sudah la ilaha illallah, la ilaha illallah, sudah sampai hitungan 1000, sudah sampai 6000, sudah sampai 11.000, kemudian hati kita itu fana. Nah, hati kita sudah tidak berada di dunia lagi, maka pada saat itu hati kita maftuhun fi alamil malakut, hati kita terbuka masuk kepada alam yang sudah bukan alam kita, karena di situ adalah alamnya para malaikat. Lah, alamnya para malaikat itu apa? Mereka la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Maka derajat manusia tatkala sudah mengalami qalbun tawajjuh ini, qalbun maftuh, yang kemudian digetarkan dengan zikrullah la ilaha illallah, kemudian illallah illallah illallah, kemudian Allah Allah Allah, sampai kemudian hu. Nah, maka pada saat itu derajat kita sebagai manusia itu sudah sampai sama dengan derajatnya para malaikat pada saat itu.
Namun tatkala kita kembali kepada alamun nasut, yang tadi kita sedang asyik, sedang wusul kepada Allah Subhanahu wa taala, saat itu kita seperti malaikat. Tapi kadang-kadang begitu kita selesai berzikir, nah kembali kepada alam seperti alam kita di dunia ini. Nah ini, kalau kita tidak jaga zikir kita, kita tidak jaga talqin kita, baiat kita, kadang-kadang kita masih bisa berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jaminan ternyata para rawuh. Orang-orang yang sudah masuk ke torekoh kemudian tidak bermaksiat, kadang-kadang orang yang bertorekoh maksiat hatinya itu lebih parah daripada maksiat dohirnya. Nah makanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hati itu kalau didiamkan terus menerus itu diibaratkan seperti besi. Besi itu pasti akan mengalami karat walaupun kita beli baru. Kemudian panjenengan hanya taruh di depan masjid, taruh di depan rumah panjenengan, sehari belum kelihatan karatnya. Tapi begitu 7 hari sudah mulai kusam, sudah mulai sebulan 2 bulan, sudah mulai karat. Berkat apalagi bertahun-tahun hati kita. Kalau kemudian tidak kita jaga dengan zikrullah, karat hati itu bisa bersih hanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir yang bisa membersihkan hati itu adalah zikir yang ditalkinkan kepada guru, yang bersambung kepada gurunya, yang bersambung kepada gurunya, yang bersambung sampai kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai kepada malaikat Jibril, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bobot zikir orang-orang yang sudah ditorekoh, yang sudah ditalqin, dengan orang-orang yang masih di tahap syariat belum ditorekoh, maka beda bobotnya. Sama-sama kita berzikir 13 kali, sama orang yang berzikir 1000 kali, yang mereka belum ditalqin, maka bobotnya lebih hebat dan dahsyat yang berzikir 13 kali, yang berzikir 100 kali, daripada mereka yang berzikir 1000 bahkan ribuan kali tapi tanpa ada dasar ditalkinkan kepada guru mursyid yang bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, orang yang hatinya terbuka sampai kemudian masuk kepada alam malakut ini, merekalah ahlut thariqah. Mereka yang sudah berbaiat kepada guru mursyid, mereka yang mengamalkan amaliyah mursyid. Jadi jangan hanya bangga kita bertorekoh ini sudah dibaiat, kemudian amaliyah hariannya tidak jalan, dzikir hariannya tidak jalan, duhur, asar, maghrib, isya, subuhnya dzikirnya tidak jalan. Itu sama dengan nanti kita sesuatu yang kosong, tidak ada nilainya. Kita sudah dapat tas, kita sudah dapat wadah, tapi wadah itu kita biarkan tanpa kita isi sesuai dengan perintah dan petunjuk dari guru mursyid. Nah untuk itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai kemudian Syekh Mursyid itu menjelaskan kepada kita, barang siapa idza aradtum an takunu fi nadratillahi rabbikum wa aunihi ta'ala farsyahu surata syaikhikumul mursyid fi qulubikum. Idza aradtum an takunu fi nadratillah, jika kalian, kata Syekh Abdullah Syatari, ingin supaya Allah Subhanahu wa taala itu melihat kamu, memandang kamu, mendapat pertolongannya Allah, pandangannya Allah Subhanahu wa taala, farsyahu surata syaikhikumul mursyid, maka ukir gambar wajah gurumu, wajah mursyidmu itu di dalam hatimu. Karena apa? Untuk sampai kepada
jalan wusul kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada jalan lain adalah bagaimana kita membayangkan zikirnya guru kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai pemula orang-orang yang masuk tarekoh apapun, pasti begitu zikir, karena langsung membayangkan Allah kita tidak bisa. Langsung membayangkan Rasulullah tidak bisa. Maka membayangkan orang yang paling dekat dengan kita, yang mereka menjalankan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada lain adalah membayangkan wajah guru membayangkan guru kita. Dan untuk itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk sampai kepada derajat alamun nasud, untuk sampai derajat kepada alamul malakut, tidak ada jalan lain kecuali kita istiqomah menjalankan apa yang sudah diajarkan guru kita lewat thariqah syatoriyah. Zikirnya jangan sampai telat, katakan lupa, jadikan seperti kata kita sholat wajib, ngondok, duhur kok Mas Haryanto ini saking sibuk kerja ora sempat wiridan ping 13 Mas, engko asare dikondok, yang 13 mau dikondok nonton waktu asar. Jadikan itu sebagai kewajiban kita untuk bisa wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo, thariqah yang sudah kita terima dari guru ini jangan hanya berjalan selapan sekali, jangan hanya yang dibaca manakibnya dibaca, amaliyahnya diistiqomahkan. Lah isone piye? Dimulai rutbatan summa rutbatan, kata Syekh Abdullah Asy-Syatari, sedikit demi sedikit. Karena untuk wusul ini tidak semua orang bisa. Sebab kadang-kadang kita merasa wusul, jangan-jangan yang masuk itu bukan nur ilahiyah, yang masuk itu adalah nafsu kita, sehingga kadang-kadang kita merasa dirasuki guru kita merasa dirasuki oleh syekh ini dan syekh itu. Maka tatkala kita sedang mengalami itu, jangan ditakwilkan sendiri, langsung datangi guru mursyid, ini kok terjadi ini bagaimana, sehingga apa? Jalan kita thariqah ini tidak sampai melenceng, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang keblinger dalam menjalankan ilmu thariqah yang sudah diajarkan guru kita. Dan Kiai Guru Asy'ari salah satu adalah guru agung sebagai penganut dan pengamal thariqah syatoriyah. Maka pelajari bagaimana Kiai Asy'ari menjalankan thariqah syatoriyah ini, dan insya Allah setiap selapan sekali di sini kita bertabarruk, bertawassul kepada beliau. Mudah-mudahan barokah thariqah syatoriyah ini bisa kita jalankan untuk di wilayah kita, dan ngeremboko untuk di wilayah Kendal. Amin amin ya rabbal alamin. Terakhir jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang berthariqah itu diantara salah satu adabnya adalah bagaimana kita menjadikan hati kita lebih rendah diri dan tidak menjadi orang yang sombong. Orang yang berthariqah akhlaknya semakin baik. Orang yang berthariqah dengan teman sesama jamaah, dengan teman-teman orang yang berlainan thariqah, salah satu cirinya tidak boleh menyalahkan ajaran orang lain. Jadi kalau jenengan thariqah, jangan nyalah ke thariqah yang lain. Insya Allah semua thariqah ada jalurnya masing-masing. Sepanjang tidak munqati', sepanjang sanadnya muttasil dari guru sampai gurunya, sampai kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, sampai kepada Syekh Abdullah Asy-Syatari, sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah thariqah apapun yang dianut oleh orang-orang yang ada di kita, di sekitar kita, jangan mudah menyalahkan ajaran orang lain. Dan itu adalah pesan guru kita. Makanya Syekh Abdurrahman, Syekh Fathur Rahman Thayyib itu senantiasa memberikan wasiat,
Kalaulah ada jamaah yang berbeda dengan thariqah kita, kemudian ikut gabung kita, tidak apa-apa. Makanya di Jadsyanu itu siapa saja masuk, boleh dari thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, boleh dari thariqah Qadiriyah Khalidiyah, boleh dari Syadiliyah, boleh dari thariqah apapun. Sepanjang kita sama-sama membesarkan organisasi ini untuk belajar bersama-sama wusul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan thariqah Syatoriyah yang ada di Kendal ini senantiasa ngrembaka, bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar, tidak ada perbedaan apapun di antara kita. Ayo bareng-bareng nindakake apa sing dadi dawuhe guru, apa sing dadi dawuhe mursyid. Mudah-mudahan barokah untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Sedikit yang saya sampaikan, mudah-mudahan dandani atine kula kiambak manfaati dumateng kita sedaya. Amin ya robbal alamin. Menawi wonten kesalahipun nyuwun agung pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai linanggung, panjenenganipun Syekh Abdurrahman Fathur Rahman Thayyib, Mbah Yai Sarimbit, mursyid kita, guru kita, ingkang tansah kita antu-antu donga berkahipun ingkang estu-estu kita tektosi. Panjenenganipun Simbah Kiai Haji Ali Ridho, ingkang tansah kita antu-antu rawuhipun ugi ngantos sah kita tenggo-tenggo barokah doanipun saha fatwa mau'izah hasanahipun linanggung para kadang para kiai-kiai sanesipun ingkang tansah kita ajeng-ajeng barokah doanipun para pepunden sepuh bini sepuh para jamiah Syatoriyah ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa ta'ala. Mugi pinaringan mulya fid dunya hadal akhirah. Amin Allahumma amin. Raos syukur kita datang Allah Subhanahu wa ta'ala bilih dalu menika kita semua saged pepanggihan wonten menika majelis ingkang barokah, majelis ingkang tansah beto rahmat kamulyan, majelis ingkang insyaallah nuntun kita dhateng kamulyan fiddin wa dunya hatal akhirah. Kanthi kasyukuran kita dalu menika monggo kita ikraraken bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Shalawat salam tansah kaunjukaken dhateng mustikaning jagat sekaring bawana nanggih panutan kita, Gusti kita, junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi qaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mugi-mugi kanthi kita tresna nderek sedaya lampah tindak sunahipun kita dipun akeni dados umatipun ingkang benjang pikantuk syafaatipun, ingkang benjang kita mlebet swarganipun Allah sareng-sareng kalian panjenenganipun. Amin Allahumma amin. Para jamiah manakib Syatoriyah dalu menika monggo kita kabika kanthi tawasul. Tawasul kita menika lumantar berkah karomah panjenenganipun Simbah Kiai Asy'ari, Mbah Kiai Guru saha para wali-wali ingkang sumare wonten padekahan Kaliwungu menika. Mugi-mugi estu-estu kita menika
kaanggep pikantuk rahmat karomahipun menapa ingkang dados hajat lan pangajab kita estu dipun kabulaken dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. أعوذ بالله بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إن الله الغفور الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم افتح لنا أبواب رحمتك إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك حسبي رب من المربوبين حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الناصر من المنصورين حسبي الرازق من المرزوقين حسبي القاهر من المغهورين بسم الله وبالله ومن الله وعلى الله وإلى الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سر الله ذات الله وجود الله نور الله كلام الله لا إله إلا الله سلام الله يا سدا من الرحمن يكساكم عباد الله جئناكم قصدناكم طلبناكم تعيننا تغيثنا بهمتكم وجدواكم وأهلنا وعبدنا أنطيكم هدايكم فلا خيبتم ظني وحشاكم وحساكم سعدنا إذ أتيناكم وفزنا حين يرنكم فقوموا واسفعوا فينا إلى الرحمن مولاكم أحسن ضم يا مما ياكم أحسن درا عسى رحمن تنسانا وتنساكم سلام الله حياكم وعن الله ترعاكم وصلى الله مولانا وسلم ما أتيناكم على المختار شافعنا ومنقذنا وإياكم السلام عليك يا ولي الله Assalamualaikum ya simbah kiai guru warahmatullahi wabarakatuh sahibal karamah wal fadilah ji'na kazairin wa ala maqamika waqifin awda'na indaka shahadata an la ilaha illallah وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سلام الله ورحمة عليكم يا ولي الله أنتيناكم ويرناكم وقفنا يا ولي الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عبد القادر سعدنا إذ لقيناكم قصدنا يا ولي الله توسلنا بكم لله حجب يا ولي الله لا إله لا إله إلا الله محمد رسول الله عبد القادر
رجونا بمن يقوم لتدعو يا ولي الله إلا الرحمن ما يرام لدينا يا ولي الله لا إله إلا الله محمد رسول الله سعد القدير طلبنا وسعة الرزق حلالا يا ولي الله وحج بيتي في الحرام مرارا يا ولي الله لا إله إلا الله محمد رسول الله سعد القدير وحسنا في ختامنا كراما يا ولي الله عسى نرضى بقرب يا ولي الله لا إله إلا الله محمد رسول الله سعد القدير وصلى سلم على محمد يا ولي الله وحمدا للمهيمن وشكرا يا ولي الله لا إله إلا الله محمد رسول الله سعد القدير برضا الله تعالى بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرامة الأولياء سيدنا عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه بمراد سيمبا عبد الله الصداري محمد بن المعروف القرحي ومراد سيمبا من العربي سيما بمراد سيمبا أشعري ومراد سيمبا مدقر عصري ومراد سيمبا محمد أنشانكري بركاتهم علينا ما هم أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين سنبينا سيدنا آدم وأمنا حواء ونسل بينهم على يوم الدين الملائكة المقربين جبريل ميكائيل إسرافيل إسرائيل عليه السلام لحضرة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي كرم الله وجهه رضي الله عنهم سلطان الأولياء سيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه شيء لله لنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وببركة ولي أنطاب ولي أمدال ولي أمدال شيخ عبد الرحيم شيخ عبد الكريم شيخ عبد الرشيد شيخ عبد الجليل ببركة ولي سما شيخ مولانا ملك إبراهيم سنان Ngabas Sunan Giri Sunan Bonang Sunan Derajat Gali Jogol Sunan Kudus Sunan Priok Sunan Gali Berarti Syekh Jumatil Kubra Syekh Bilal Maghribi Syekh Bilal Bilo Syekh Demiyake Wabi Berarti Syekh Nur Qurafi Syekh Muharram Al-Qari Syekh Abdul Rahman bin Auf Wabi Berarti Simbah Ki Wali Andri Berarti Simbah Nurul Muradi Berarti Simbah Karim Berarti Simbah Ki Asari Bagi Urus Syekh Berit Wabi Berarti Simbah Pangeran Pugar Wabi Berarti Simbah Ki Mustafa Mbah Musyawa Mariat Wal Babu Khair Bang Muslim Wabi Berarti Simbah Tanam Berarti Simbah Ki Sunan Kadang Wabi Berarti Simbah Ki Antun Waib Wabi Berarti Simbah yang Paku Wajo Wabi Berarti Simbah Ki Antun Berarti Abdul Rahman Wabi Berarti Simbah Ki Wayo Berarti Simbah Toko Jalen Berarti Simbah Karim Berarti Simbah Berawang Sawira Guna Wabi Berarti Simbah Ki Abdul Rahim Berarti Simbah Ki Jalen Berarti Simbah Karim Barokatim Alaina Mahum Ajmain Sayyulillahi lana Lahumul Fatihah
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وببركة طريق الصدوري الشيخ عبد الشاطري الشيخ محمد الشاكلي الشيخ معتز بدربي ومراد الشيخ الشيخ الحسن الشاذلي ومراد الشيخ محمد الشاذلي ومراد الشيخ محمد الخالدي ومراد الشيخ سيدنا الجرفاري ومراد الشيخ عبد الباطن النقشبندي ومراد الشيخ المريم وببركة الشيخ الخرم طيب مرشد طريق الصدوري ومراد الشيخ أحمد عبد الحق بن عبد الرحمن Ratu Cengol Gunung Brengmun Dilan Takrim wa bi barati sibarat nasrawi tariqan qadiriyah wa bi barati sibah Muhammad Barin wa bi barati sibah Abdul Manan di Pamunggolo tariqah Sanusia bi barati sibah Muhammad Al-Bajuri mursyid tariqah Tijaniyah bi barakati malaina mahum ajmain syai'un lillahi lana lahumul Fatihah. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات جميع مناكب صدارية يسر لنا أمورنا من أمور الدنيا والآخرة حسن مقاصدنا من مقاصد الدنيا والآخرة واقض حوائجنا من حوائج الدنيا والآخرة بالبركة وبالكرامة وبالفضل وبالوسيلة سبحانك guru Mbah Ki Asy'ari au sahibil hajati lahumul Fatihah. Syaitanir rajim bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin بالبركة جماعة سطرية وبالمجاهدة سطرية على مرشد طريقة سطرية صاحب الإجاية سيمبا كياي أحمد عبد الحق بن دلهر بن عبد الرحمن بن عبد الرؤوف بن محترم الماكي Watu Congol Gunung Brengmun Dilan Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله بسم الله بدأنا والحمد لربنا والصلاة والسلام لنبي حبيبنا يا الله يا ربنا أنت مقصودنا رضاك مطلوبنا دنيانا وأخرانا يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز
Aziz, Ya Jabbar Mutakabbir, Ya Khaliqu Ya Bari, Ya Musawwir Ya Ghaffar, Ya Qahhar Ya Wahhab, Ya Rayyaq Ya Fatah, Ya Alim Ya Qabid, Ya Basit Ya Khafid, Ya Rafi' Ya Mu'id, Ya Mudhill Ya Sami', Ya Basir Ya Hakam, Ya Adl Ya Latif, Ya Khabir Ya Halim, Ya Azim Ya Syakur Ya Alim, Ya Kabir Ya Hafid, Ya Muqit Ya Hasib, Ya Jalil Ya Karim, Ya Raqib Ya Mujib, Ya Wasi' Ya Hakim, Ya Wadud Ya Majid, Ya Ba'is Ya Syahid, Ya Haqqu Ya Wakilu, Ya Qawiyu Ya Matin, Ya Waliyu Ya Muhsi Ya Mubdi'u, Ya Mu'idu Ya Muhyi, Ya Mumitu Ya Hayyu, Ya Qayyumu Ya Wajid, Ya Majidu Ya Wahid, Ya Ahadu Ya Samad, Ya Qadir Ya Muqtadir, Ya Muqaddim Ya Muakhir, Ya Awwalu Ya Akhir, Ya Zahiru Ya Batin, Ya Walimu Ta'ali, Ya Barru Ya Tawwabu, Ya Muntakimu Ya Afu, Ya Ra'ufu Ya Malik, Malikal Mulki Dzal Jalali, Ya Mumsitu Ya Jami', Ya Ghaniyu Ya Mughni, Ya Mani'u Ya Zarru, Ya Nafi'u Ya Nur, Ya Hadi Ya Badi'u, Ya Baqi Ya Warisu, Ya Rasidu Ya Sabur, Ayya Jalla Dhikruhu bi asma'ikal husna, ighfir lana dhunubana wa li walidina wa dhurriyyatina, kaffir an sayyi'atina wastur ala uyubina wajbur ala nuqsanina warfa' darajatina wa'idna ilman nafi'a Kun wasi'an halalan tayyiban wa amalan solihan wa nawwir qulubana wa yassir umurana wa sahih ajsadina daiman hayat ilal khairi qarribna ani syarri ba'idna wal qurba raja'una akhiran lilnal muna balligh maqasidana waqdi hawaijana walhamdulillahina alladhi hadana salli wa sallim ala Taha Khalilur Rahman wa alihi wa sahbihi ila akhir yaman astaghfirullah al-azim astaghfirullah al-azim astaghfirullah أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم
وأتوب إليه أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم لأبي وأمي أستغفر الله العظيم لأبي وأمي أستغفر الله العظيم لأستاذي أستغفر الله العظيم لأستاذي أستغفر الله العظيم لجدي وجدتي أستغفر الله العظيم لجدي وجدتي أستغفر الله العظيم للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله العظيم للمسلمين والمسلمات أستغفر الله العظيم للمسلمين والمسلمات أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل وسلم يا الله يا قديم 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 يا الله قديم يا الله يا قديم يا سميع يا بصير يا سميع يا بصير يا سميع يا بصير يا سميع يا بصير يا مبدئ يا خالق يا مبدئ يا خالق يا مبدئ يا خالق يا مبدئ يا خالق يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله يا حفيظ يا وكيل يا الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا لطيف 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 يا رحمن يا رحيم رحمن يا رحيم يا 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 رحمن
رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نويت تقربا إلى الله حضر الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. حي بك سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مقصودا إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله. يا الله 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 يا الله. Berantak ke mana? Ya Allah, oh ya Allah, 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 malih ya Allah, oh ya Allah. Sedaya majelis menika ya Allah, panjenengan buka manahipun ya Allah, dan buka hidayahipun ya Allah, dan ngapura sedaya dosa-dosa kalepatanipun ya Allah, buka manah tariqahipun ya Allah, dar sejatinipun manggen wonten jasad ya Allah. Ya Allah, majelis dalu menika ya Allah ingkang panjenengan ridhani ya Allah, sedaya jamaah ingkang semerawuh dan ngapura sedaya dosa-dosa kalepatanipun ya Allah, lan dosanipun tiyang sepuh sekalipun ingkang tuanipun ya Allah, lan sedaya ahli kuburipun ya Allah. Ya Allah, nyanyi wejaaken manah kita dhateng ngarsa panjenengan ya Allah. Mantepaken manah kita dhateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dhateng para wali-wali, dhateng para mursyid-mursyid ya Allah. Dadosaken sejatinipun gesang-gesang kang sejati ya Allah. Ya Allah, sedaya majelis menika berkah. Ya Allah, ya Allah, sedaya majelis ingkang sami rawuh menika njen barokah ya Allah.
panjenengan barokah ya Allah. Buka manahipun ya Allah, buka hidayah ilmunipun ya Allah, buka manahipun ya Allah. Ya Allah, lewat syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Nur Muhammad, barokahipun Simbah Abdullah As-Satari, Simbah Muhammad As-Sanggili, Simbah Fatur Rahman At-Thayyib, mursyid-mursyid thariqah Satariyah menika ya Allah. Disegatan manah kita boten wonten penggalih wonten manah kejawi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, saya hajatan tujuanipun barokatan-katan jamiah Satariyah menika ya Allah, yang ijabah ya Allah, yang buka rahmatipun, buka hidayahipun, buka rezekinipun, buka karamahipun, buka khususipun ya Allah, buka sirripun ya Allah, buka sirripun manah ya Allah hingga saged manjing manahipun sirrullah, zatullah, nurullah, sifatullah, kalamullah ya Allah. Allahumma ya Allah ngampungkasan daya jamaah menika nyen langgengaken istiqomah ya Allah dan ya Allah sallallahu alaihi wasallam. Oh ya Allah, ya Allah, ya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kita tutup donga saking Mbah Mat Watut Songol menika istighosah kula tampi tahun 2013 saking Mbah Mat asli saking Satariyah kangge mujahadah. Allahumma ya Rabbana luberana turakhana duit akeh beras akeh kanggo sangu lunga ngaji barokahe nabi wali Allahumma ya Rabbana luberana turakhana duit akeh beras akeh kanggo sangu lunga ngaji barokahe nabi wali. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi kiram wa ila hadrati jamil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa sallallahu hadrati sultan auliya sayyidina syabdu wa syatari wa usuli wa furi wal akhitina minhu lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa ila hadrati sultan auliya sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani wa Syekh Hasan Sadili wa Syekh Muhammad Bahuddin Aksabari wa Syekh Imam Ghazali wa usulihim wa furu wal ahidina minhum lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلى حضرة جميع الأولياء والصالحين والعلماء العاملين وحسن شاه أحمد رفيع وشامد بدوي وسمود فرخ الودي وشالي موحد همداني وشاه عبد الوهاب القادر وسم محمد عارف الألجي وسم محمد بن سليمان جازلي وسم جعفر صادق العلوي وشهدة الكافي أمباران جدي وسم إبراهيم سمرقندي وسم إبراهيم سنان بنang وسم Raden Syed Sunan Kalijaga wa Syekh Raden Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati wa Syekh Abdul Jalil radhiyallahu anhum wa usulihim wa furuhim wa masyayikh wa ahli baiti wa ahbabi wa muridi wa muhibbihim wa ahli silsilatihim wa lahidina minhum syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وإلى حضرة أهل سلسلة الشاطرية أجمعين وصل إلى حضرة الشيخ محمد أشعري وشهدنا سربان وشهد عبد الواحد أهلا وشهد الشفاء عبد الله وشهد حسن محمد فتح الرحمن طيب القربان المؤلف وصاحب إجازة هذا المناقب رضي الله عنهم وأصولهم وفروعهم والآخذين منهم شاول الله لنا ولهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وإخواننا وأخواتنا وأقربائنا وأقوامنا وأصحابنا وأحبابنا وأولادنا وتلاميذنا وأتباعنا وأعواننا وأسرنا وزوجاتنا وأهل قريتنا وأهل بلدنا ومشايخنا وعلمائنا وأمرائنا ولمن له حقوق علينا ولجميع من هذا المناقب ومن عن عليه إلى يوم القيامة ولجميع المؤمنين والمسلمات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها إلى يمينها إلى شمالها ومن قاف إلى قبلة آدم إلى يوم القيامة لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلى حضرة شيخنا ومربي روحنا الشيخ محمد فتح الرحمن طيب صاحب إجازة هذا المناقب ونشيره وحسن صاحب الحاجات sedaya mawon jamaah ingkang hadir khususipun walahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin wa qawwahu bi sajjani sahabatil muhtadin wa akramal awliya bi zuril karamatil khawariq alladhi hiya min mu'jizati sayyidil mursalin wa khassa man syaa'a min atba'i millati bi surila ulul ma'rifil haqa'iq wa afada alaihim min bukhuril atayal ilahiyah tarfal tayyibat daqa'iq fasaru surajal ummah wa qawwadha ila tariqil azizil alim salikina bi ibadi min subul irsyadi ajri siratim mustaqim min tariqil islahi wal ifhami liyakuna faizan fil khulud fid darin na'im wassalimina min anwa'i adabin alim wa wallallahu alaihi wa alaihim khulasa salawati wa taslim wa wafaqana li khuzul hidayati bi hidayatihim wal ittibai bi af'alihim wa ahwalihim wal ahdi min badrin min badin anwari ma darfa ma fagirmun wal asma'il hafidhah wa qur'anatu fadailu fakanat ila nuhudi illa Allah ta'iyah wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salikin ala manhajil qawim amma ba'du fa yaqul Syabul Hasan Muhammad Fatahur Rahman Thayyib al-Garwani hafidhallahu ta'ala hazihi nubdatun min usul syatariyah wa manaqibil qutubil ghazi sultan al-awliya Syekh Abdullah Syatari radhiyallahu an
بلغ الله تعالى بزاد العلي المقام الأعلى إن خبط من كلام العلماء العارفين الشاطرين وإظهارا في مناقب الأخيار في الصلاح والدين وطلب للنزول الرحمن وانصباب البركات إذ بذكر نفتح أبواب السماوات العالية وتنزل الأيام الألطاف والبركات والرحمة الإلهية والسمد والجارة السالكين في ذكر تربية الطريقة الشاطرية وتبدأ من مناقب الأستاذ الأكبر الشيخ عبد الله الشاطري رضي الله عنه فأنقل وشاء الكامل والإمام الأعظم والنقد الخبير الواصل ذو المقامات العالية الشريفة والأقدام الثابتة القطب الرباني والغوث النوراني ذو النسب الحسب لا زال من سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي ببركة الشيخ عبد الله الشاطري قدك غنجلي hajat pun sempat gambar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa walida syabdu wa syadari radhiyallahu an yauma sulasi samin min jumadil akhirati syan sabimiyan wa wahid wa samina min al hijratin nabawiyyah bila khurasanil persiyah min jiratil walil kabir asyah syabuddin Umar bin Muhammad Syuhrawardi wa huwal alimus sufil arif billah alladhi dargatu Syuhrawardi tunsabu ila ismi wa ammana sabu Syekh Abdul Wasyadari radhiyallahu an kama fi mu'alafati maktubati fa huwa sayyiduna Syekh Abdul Wasyadari bil Khurasani summa mandawi radhiyallahu an ibni Khisamidain ibni Abdullah ibni Zaid ibni Ziyaidain ibni Najmiddin ibni Muhammad ibni Syihabuddin Umar Syuhrawardi sahibi awarifil ma'arif ibni Muhammad ibni Abdullah ibni Muhammad Ma'ruf ibni Amwa ibn Abdullah ibni Sya'di Syuhrawardi ibn Hasan ibn Qasim ibn Al-Qamad ibn Nasr ibn Abdurrahman ibn Al-Qasim ibn Muhammad ibn Sayyidina Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhum ajma'in. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi bi barakati Syekh Abdullah Syadari Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim wa kana syabdu wa syadar radhiyallahu anhu fi sababi yata'allimu tasawuf ila Syekh Muhammad Arif fi tariqatil bismil iskiyah wa sayyidina Syekh al-Mudafar qatani khalwatina sabri fi tariqatil khalwatiyah wa sayyidina Syekh Ali Wahid Jarbejan fi tariqatil hamdaniyah sayyidina Syekh Abdul Wahhab al-Qadir fi tariqatil qadiriyah summa hasala minal ulama'i ma la budda minhu indal akabir ulama'il kiram wa kana radhiyallahu an aliman sayyidan sufyan arifan billah salikan bi tariqil muhabbil haqa'iq falamma tara Syekh Abdul Wahhab radhiyallahu an ihdara sulka ila tariqil azza wa jalla وصاحب رضي الله عنه الشيخ محمد العارف وقام عند وطلقنا أنه طريقة سفيان بسطمة الإسكية فتأذب بأذب المحمودة ولم يزل راجيا بالعناية الربانية متمسكا بالكتاب والسنة إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي ببركة الشعب والشطري قدي حاجتي. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa kana syabdu Muhammad al-Fayyal radhiyallahu anhu bisyadar alladhi qalbina al-waqid bil lafzi syadari alladhi wajha musyadir alladhi ma yuhadi wa ma yufadin wa mutahil wal isradi qad adrajal maqamati ila hadratillahi ta'ala wa qurbi
طريقة البسطامية الإسقية. وكذلك معنى شطر الذي فعل ماضي شطر جعل الشيء بنصفين، وظاهر الشيء الذي جعله نصفين في هذا الأمر هو كلمة طاقة المرسوخة في ذكر، وهي كلمة النفي وكلمة الإثبات. لا إله إلا الله، لا إله إلا كلمة النفي، وإلا الله كلمة الإثبات. وقيل لأن الشيخ محمد العارف لما لقنه وأرشده نفسه والإثبات قال له رضي الله عنه هل غير الله الموجود؟ يقول رضي الله عنه لا موجود إلا الله، فيقول الشيخ عند الشطر، ومن ثم اشتهر رضي الله عنه بالشطرية. كان نسبة الشطر أيضا بإقرار الشيء وإشهاده بأن الشيخ عبد الله الشطري رضي الله عنه بلغ درجة الصفي العالية، فيستحق البدء وتلقين طريقة الاستنقية، وشيخا جليلا وشيخا مرشدا كبير منزلا. ويزاد أيضا أن الشطر عند نجم الدين بالدين الكبرى هو درجة يبلغ والمريد في حالة الصوم بعد درجة الأخيار ودرجة الأبرار. والشطر في هذه طريقة هم صوفيان الذين يقدرون نفس ذات نفسه وصفاتها وأفعالها، أي وجود البدن والروح. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي ببركة الشيخ عبد الله الشطري قدك حاجتي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وكان الشيخ عبد الله الشاطر رضي الله عنه يقتضي الأوامر الشيخ وينتظر من الشيخ بسياحة البلاد لتربية المريد ويشهد بخير حتى أنبت البلاد والساخين جميع العراق والخراسان والجنوبيتين والهندية ورجعوا عن في عقد السياحة يمنع القصر من قطع الطريق ورمى عليهم سفانه فصاروا ساكن غير محرك أبدانهم. ثم سفاهم الشيخ عبد الله الشاطر رضي الله عنه فصاروا مريدين له ومحبين وعتباه رضي الله عنه. وكان رضي الله عنه ينطلق بين صوفيين في أسره فيلبس ثياب الملوك ويسير كموكبهم ومريد وتلاميذ وعتباه ويتبعونه بسياف الجيوش. وكلما يدخل في بلدة أو قرية يأمر بضرب الطبول كالملك علامة بالدخول والمجيء فيها ويسير موقفهم. وكان رضي الله عنه كلما يذهب إلى بلدة وفيها شيخ من الكبراء يلاقيه ويستدعي أن يبذل له الأنوار القدسية، وإن لم يستطع أن يمضيه شيئا من معارف فيأخذ عنه. وكان رضي الله يدعو صوفيين ليزوروا ثم يتقدس ويتكلم معهم ليتبعوا ويكونوا عتباء. وهذه الكيفية تستقر بإنتشار طيبة وتنطلق بهم أمما. وكان رضي الله مريده في اختيار نشر هذه الطريقة العالية ينظرون بموافقة عادة الناس ومواسيهم التي من عادة الجاهلية من أمر أهل الشرك الهندي في تلك القرية، وبمخالطة وبذلك أجبر إنذار نرى قواعد التصوف والطريقة التي تتصف بالتلفيق والمشابهة المشاركة بقواعد أهل الشرك الهندي وعاداتهم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي ببركة الشيخ عبد الله الشاطري قدك حاجتي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولما كانت طريقة الإسكان في القرن الخامس عشر ينكس أتباعها بل تسر بقية الأسعاد طريقة النكسبندية في الآسيا الوسطى. يكون رضي الله عنه انتقل وهاجر إلى الهند سنة 830
20 من الهجرية وفي الهند ينزل ويقيم أولا في جنبور مدينة المملكة الشاكرة الإسلامية في الهند الشمالي بمرور ملتان إلى خورد الهواد الولاية الأول المكان الذي انتقل ورد رضي الله عنه بعد انتقاله من التعلم والتربية في فرسيا وكان رضي الله عنه في جنبور ينال كسر التابعين والمريدين في طريقة الشنزرية ثم هجر رضي الله عنه إلى سوربون فيها شيخ داوود الفلندري وهو صوفي في طريقة الفلندرية يتبع المريد الله رضي الله عنه ثم هجر رضي الله عنه إلى منفر ثم إلى بن الوفي بن آل كان شيخ محمد القاضي صوفي بن آل يرد شيخ عبد الله الشاذلي رضي الله عنه في أول ما جاء ثم يقبل رضي الله عنه بعد رؤية أبيه في المنام وأبو ينصحه أن يجعل شيخ عبد الله الشاذلي رضي الله عنه شيخا له وكان رضي الله عنه يصدر منه وصية وتعليمات مهمة وتوجيه جليل لمريد الشيخ محمد أن يدرك جميع سلك الطريقة التي تبع لترك الطريقة الشنطورية فقط ثم صار مريدا فاضلا معبودا ثم جرى رضي الله عنه إلى إقدال ثم إلى مدينة المملكة الإسلامية في دائرة ملوعي ملتان الشرق القجرة سنة 832 من الهجريات من الهجرة حتى توفي وفيها يتقبل رضي الله عنه أهلها وأكبر ورؤساء حتى سيمل وسلطان محمود الخلجي وابن غياث الدين بقبول حسن ويؤيد رضي الله عنه وكان شمس الشاطر رضي الله عنه يقيم الخلقة أي المحد في سنتري أول مرة في موضوع من ولاية المروان هذه وفي يعلم ويربي طريقة الشاطر حتى توفي بها رضي الله عنه وفي حركة توسك الدين كانت طريقة الشاطر في هذا حين توجه إلى المساعي لتعزيز الدرجة الأخلاقية والروحانية بواسطة نشر تعاليم الإسلام والشرع ومبادئه وفي هذا الكسب والاحتيال كان شمس الله رضي الله عنه وأتباعه يعزون طريقة الشاطر ويسمرون ينظرون فقد العدد ومراسيم سكان البلاد التي من تاج العدل الجاهلية من عمل أهل الشرك الهندوسي في القرية المخلطة في ذلك الزمان وموافقة الآذان ومراسم السكان البلاد كان عرضا وطريقة الشنطورية بها أسهل في لفظ الانتباه في جهائر الكافر ليدخل الدين الإسلام بل هذا الأمر يعد مفتاح النجاة في نشأة التعاليم طريقة الشرطية ونسرها ونشأة بدأ أن يكون رضي الله عنه ناشر هذه الطريقة الشرطية ومعجزة في ولايات الهندية كانت طريقة الإسقياء الطريقة الإسلامية النهيضة ثم يذكر ما يسميها بالطريقة الشاطرية وكان رضيا بهذا معطيا الاستدلال ويحصل نشر هذه الطريقة الشاطرة وتأجيلها لم تخرج الاسم عن الطريقة الإسقية التي يقتديها شيخ عبد الله الشاطر رضي الله عنه إلى طريقة الشاطرية هل تغير الاسم عن رد نفسه من طريقة جديدة من أول ما جاء في الهندية أم أن رأي التلاميذ ومريده منذ هذا الحين كانت طريقة الشاطرية معلقة بنوع التصوف في الهندية وإن كان اسم شيخ عبيد الإسكي وشعبيد البستمي مسندا في عدد سلسلته موصلة إلى الإمام شيخ جعفر صادق ثم إلى خط نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي ببركة شمس الله شاطري اقضي حاجاتي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم.
وكان رضي الله عنه يكتب الكتاب المسمى النسخة اللطائف الغيبية التي ينتهي كيفية ذكر أدب وقاعدة التصوف التي المذكورة والمشهورة بأسرع الكيفية توصل إلى درجة المعرفة بالله عز وجل بصيغة ما سماه رضي الله عنه المشروب شطرية، ويكون هذا المشروب يبين من أعمال الذكر وممارسته التي يجب على مريدين شطرين أن يأخذوه ثم يقيموه ببيعة شيخي مرشد ورسالة والتربية، ويأتي ذلك الكتاب إلى سلطان غياث الدين الخلق، ثم يكمل ذلك الكتاب الطائف الغيبية تلميذه الفاضلان، وهو الشيخ محمد على بن على الشيخ حافظ جنفور. كان رضي الله عنه ينصح ويأمر تلاميذ والمريدين الشطرين بفناء أنفسهم في نفس شيخهم مرشد، ويقول لأن الفناء في شيخ المرشد مقدمة وعلامة للفناء بالله سبحانه وتعالى عز وجل. وكان رضي الله عنه في وقت آخر وهو ينصح تلاميذه ومريده يقول: إذا أردتم أن تكونوا في نظرة الله ربكم وعونه تعالى فارسخوا صورة شيخكم المرشد في قلوبكم. وفي الجملة الطريقة الشطرية يعلم النفس كيفية الذكر وعذابه. إلهي أنت معبودي ورضاك مطلوبي ببركة الشيخ الله شطر بخيراتي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وكان رضي الله عنه يقسم درجة المريد في هذه طريقة الشطرية أن المريد ينقسم إلى 4 درجات. الأولى المريد المبتدئ، الثانية المريد المتوسط، الثالثة المريد الكامل، الرابع المريد المكمل. وكان رضي الله عنه يقسم بهذه الطريقة شطرية القلوب بأقسام الدرجات. وهذا الأمر يلزم على سليك طريقة الشطرية أن يتعلمه رتبة ورتبة ثم رتبة، يتعلمه من الشريعة إلى الطريقة ثم إلى الحقيقة ثم إلى المعرفة. وكان رضي الله عنه يبين بهذه الطريقة الشطرية أيضا أحوال قلب سليك طريق إلى الله أحد الصمد. الأولى قلب سليم وهو قلب مفتوح بعالم النسوت وهو قلب أهل الشريعة. والثاني قلب توجه وهو قلب مفتوح بعالم الملكوت وهو قلب أهل الطريقة. والثالث قلب مجرد وهو قلب مفتوح بعالم الجبروت وهو قلب أهل الحقيقة. والرابع قلب رباني وهو قلب مفتوح بعالم اللاهوت وهو قلب أهل المعرفة. فقال رضي الله عنه: ينبغي لسالك طريقة الشطرية أن يتعلمها ويعمل على الاستمرار والدوام.
إلهي أنت مقصدي ورضاك مطلبي ببركة الشيخ عبد الله طريقتك الجديد. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وكان مريد رضي الله عنه مكتوب ناصر سلسلة هذه طريقة شطرية في الإنديا الشمالي هو شيخ بوتان شطري ثم شيخ باء الدين الشطري مريد شيخ بوتان وهو يصنف الكتاب المسمى رسالة الشطرية التي يحتوي القاعدة من الطريقة الشطرية. وفي سلسلة طريقة شطرية نامية خصوصا في دائرة الملايين المسنترة حواليها كان تلاميذه رضي الله عنه الذين هم الشيخ داتو كهفي أنبرنجتي وشيخ إبراهيم سمرقندي وشيخ قاضي بن عال والشيخ حفيظ تنفور والشيخ أحمد علوي زين العارفين سلوفي ولاية مندانو وهو شيخ رتن محتوم إبراهيم رتن سيد. وكان هذه طريقة شطرية بعد وفاة شيخ عبد الله شطرية نصرها وأنشأها تلاميذه ومريده وأفضلهم الشيخ محمد على المشهور بالقاضي الشطري رضي الله عنه. وكان وفاته رضي الله عنه يوم جمعة الاثني عشر من جمعة الأولى سنة 890 من الهجرية النبوية. ودفن عند مقام السلطانية خلج صاحب ملوى وقبره بمدينة مندو. وفي القرن 17 المسيحي يبيت القبة على مقبرته رضي الله عنه على أمر السلطان جهائر الذين كان ينظر مع شد المرود رضي الله عنه وأعاد علينا من بركات وأسراره وعلومه ومزاياه في الدين والدنيا والآخرة آمين اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. إلهي أنت مقصدي ورضاك مطلبي ببركة الشيخ عبد الله طريقتك الجديد. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وحيث حصل الانتهاء بما قصدناه من ذكر أصول الشطرية ومناقب سلطان الأولياء الشيخ عبد الله الشطري رضي الله عنه وحصل تمام ما انتحبته فليرفع أكف التضرع وتلدد ونتصفى بالسيد المرسلين بآل بيت الطاهرين وتوسل بالسيد سلطان الأولياء ومشايخه بأهل بيت وتلميذه الاختيار مرزوقين. عباد الله عباد الله أغيثنا بأجل الله
Allah bifadlillah Oh yang qad wa yang anjab wa yang sadat wa yang abad antum ya ulil albab ta'alaw وانصروا لله سألكم وليغفر لكم وفي أمري قصدناكم فامشدوا أسمعكم لله فيا ربي بسادتي تحقق لي إشارتي عن سدعتي بشارتي ويسمو وقتنا لله بكشف الحسن عن عيني ورفع البين من بيني وطمس الكيف والعين بالنور الواسع يا الله صلاة الله مولانا على من بالهدى تانا ومن بالحق أولانا شفيع الله عند الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عبد وشطاري عباد الله وولي الله بالبركة والكرامة آمين Syekh Abdul Hasan Sazili Walillah bil barakah wal karamah Syekh Bahuddin Walillah bil barakah wal karamah Syekh Abdul Alawi Walillah bil barakah wal mahabbah kullu awliya habibi Rasulillah bi syafaatin Nabi Muhammad bi iznillah wa ridhaillah amin ya Allah آمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنزل بها من جميع الأحوال والآفات وتقتلنا بها
من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدنا ولأولادنا ولمشايخنا وحسن شيخنا شيخ حسن محمد بن الرحمن طيب المؤلف وصاحب هذه الإجازة وارحمهم واجعلهم من مشرف زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بالسعادة والكرامة في الدنيا والآخرة وانصرنا في زمرة المسد والكرامة في الدنيا والآخرة بفضلك يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. اللهم افتح لي في بطوخ العارفين ببركة الشيخ عبد الله الشاطري وكراماته. اللهم إنا نسألك ونتشفع إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيته ونتوسل إليك بوليك الشيخ عبد الله الشاطري يا سلطان الأولياء يا سيدنا الشيخ عبد الله الشاطري. إنا نتوسل بك إلى ربك في قضاء حاجاتنا هذه السعادة في الدنيا والآخرة. Ya Allah, ganti barokatkan Syekh Abdullah Syadari lan sedaya tiang-tiang yang soleh ya Allah, sedaya jamaah ya Allah, angkat sedaya permasalahan pun ya Allah, gambar sedaya niku ya Allah, gambar sedaya niku ya Allah, ganti barokahipun barokahipun Syekh Muhammad Fadhil Rahman Thayyib lan sedayanipun jawaratus salihin ya qadiyal hajat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tatma'inu biha qalbi wa tanfa'u biha ulumi wa taqdi biha hawaiji wa tarfa'u biha darajati wa tahdi biha qaumi wa tukhlisu biha qalbi wa tulhimuni biha laduni wa tukrimuni biha bisad wal karamah ma'al zuriyati wa tuksiru biha amwali wa ashabi wa tilmidi wa asbai wa tarzuqni. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hajjal baitikal haram wa ziyarati qabri nabiyika ali afdhalus salatu wassalam fi lutfi wa afiyati wassalamati wa bulughil maram wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim. Allahumma inni as'aluka imanan yubashirun qalbi wa yaqinan sadiqan hatta a'lama annahu la yusibani illa ma katabtahu alayya warridha bima qasamtahu ili ya zal jalali wal ikram. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Rabbana hab lana min arwahina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atmim lana nuran fitlana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma ihtim lana bi khatimatis sa'adah waj'alna minal ladzina lahumul husna wa ziyadah bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi syafaati wa ali wa sahbihi wa zawi sayyidah sayyidina bil abbas al hadr al balyani bil malkan alaihi salam zil istiqamah wa sayyidina al ghauz al a'dam Syekh Abdul Qadir Jilani wa Syekh Abdullah Syadari wa Syekh Abdul Hasan Sadili wa Syekh Imam Ghazali wa Syekh Muhammad Bahuddin Naqsyabandi wa Syekhina wa murabbil khina Syekh Muhammad bin Rahman Qadir صاحب هذه الإجازة رضي الله عنهم ذوي الكرمة وجميع أوليائك وعلمائك رضي الله عنهم هداة الأمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين
Amin 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 ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Rabbal alamin istajib doana ya Allah ya mujibas sailin Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina maulana innaka antat tawwabur rahim tawahum biha subhanaka allahumma wa tahiyyatuhum ya salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minna minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sasarengan nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala. Mugi lelang maring kula lan sedaya dipun dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala habibina wa syafiina wa karimina wa adhurna maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka an kulli sahabat rasul ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma anta maqsudina wa ridhoka matlubina. A'dina mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Makhtim lana bi khadimati sa'adati waj'alna lahum husna bisyada. Bijahi Sayyid Muhammadin sallallahu alaihi wasallam di syafa'ah wa alihi wa sahbihi dawisyada. Wasid Abdul Abbas Radhiyallahu bil Malkan alaihi salam del istiqamah wasid Syekh Abdul Qadir Jilin del Karamah wasid Syekh Imam Syanasyad del Qutb Haqqin wa Imam Abdullah Asy'ari minal karamati wal ma'unah. Rabbana ighfir lana sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina alladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-hidayah wal rahmah wal afiyah wassalamah wasakinah wal istiqamah wa husnal khatimah wal barakah summal barakah. Allahumma ja'alna auladana wa banatina wa zawjatina wa dzurriyyatina wa ahlana min ahli sholahi wal khair min ahli sholahi wal khair min ahli sholahi wal khair hum jama'ati ya Allah. Adkhilna jannataka darussalam jannataka darussalam jannataka darussalam ma'al sumratil awliya wa syuhada'i wa salin wal ulamil amilina fil ilmi wal yaqin wa rasin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.